वेलकम बैक खवातीन और ज़ात। अब हम रुख करेंगे कराची का, जहाँ पे 90% इलाके अभी भी शदीद लोड शेडिंग का शिकार है कराची के, और बिजली की आंख मचोली जारी है। आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है और ना घरों में सुकून रहा और ना ही दफातर में काम मुमकिन रहा। छोटे कारोबार इस वक्त बंद हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स और तालीमी इदारों की बात की जाए या फिर उनकी सरगर्मियों की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और हाल ही में के इलेक्ट्रिक ने 2030 तक 90% इलाकों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करने का हदफ भी मुकर्रर किया। लेकिन क्या ये हदफ हकीकत पसंदाना होगा? आखिर इस बहरान का हल कब निकलेगा और जिम्मेदार कौन होगा? इस तमाम इशू के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, इस पर बात करने के लिए सबसे पहले तो हमें कराची से ज्वाइन कर चुकी हैं हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट आबिदा खान, और इसके साथ हमें ज्वाइन किया कैस मंसूर शेख साहब ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आबिदा बताइएगा कि 12 से 18 घंटे जिस तरह से हसनैन ने भी जिक्र किया है, लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, वजह क्या है? क्या कोई एक्शन लेने वाला नहीं है? क्योंकि ज़ाहिर है 1 से 2 घंटे अगर यहाँ पर लाइट चली जाती है तो हाल पूरा हो जाता है, 12 से 18 घंटे तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो मुख्तलिफ इलाके हैं, कह सकते हैं कि इलाके हैं वहाँ पर है कि 12 घंटे और कहीं 18 घंटे जो है वो शेडिंग की जा रही है, जिससे इलाका मकीन शहरी बहुत ज्यादा परेशान है। इसी तरह मरीज हो गए, जो तलबा है उनका अगर बात की जाए तो मुस्तकबिल उनका भी दाव पर लगा हुआ है। अगर कुछ दिन पहले जो थे, आपको बताते चले कि मैट्रिक के इम्तिहानात थे, जिसमें बार बार जो है मैट्रिक बोर्ड की जानिब से, चेयरमैन की जानिब से जो है कि इलेक्ट्रिक को खत लिखे गए कि तलबा जो है शदीद गर्मी और परेशानी में मुब्तला है, पेपर जो है वो नहीं दे पाते। बहुत सारे तलबा बेहोश भी हुए। तो इन पर इम्तिहानी सेंटर है उसको जो है मुस्तस्ना करार दिया जाए, उन टाइमिंग में लोड शेडिंग ना की जाए। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक की जो हट गर्मी है वहां पर बरकरार रही। तलबा शदीद गर्मी में, अभी भी इंटर के एग्जाम चल रहे हैं, लोड शेडिंग का वही हाल है। और यहाँ पर यह भी बताते चलें कि जब बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है तो उन इलाकों में पानी का बहरान भी शिद्दत अख्तियार कर जाता है, क्योंकि हैंड पंप यूज होते हैं, उनके जरिए पानी हासिल किया जाता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जो शहरियों की जिंदगी है वो अजीरन बनी हुई है के इलेक्ट्रिक की जानिब से। के इलेक्ट्रिक हमेशा यही बात करता है कि लोड शेडिंग उन इलाकों में की जा रही है जहां पर बिल पे नहीं हो रहा है या कुंडे लगे हुए हैं। कुंडे तो के इलेक्ट्रिक की इजाजत से ही, जो उनके नुमाइंदे हैं वही उनकी इजाजत से लगाए जाते हैं। और जब हम लोग जाते हैं फील्ड में इन सोशल इश्यूज पे, लोड शेडिंग वाले इश्यू पे लोगों से बात करने के लिए, तो लोगों का यही मौक़िफ़ होता है, वो पेशुदा बिल लेकर आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम ताजिर बरादरी की बात करें, जैसे उर्दू बाजार हो गया, उसके करीब के इलाके हैं, लाइन ज़ेरे हो गया, सदर हो गया, वहां पर भी लोड शेडिंग का यही हाल है कि 16 से 18 घंटे वहां पर लोड शेडिंग हो रही है। और लोगों का जो काम करना है, ताजरों का, दुकानदारों का, वो बहुत ज्यादा मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। इस तरह की सारी सूरत हाल है। आपको यहाँ पर यह भी बताती चलूं कि इन तमाम लोड शेडिंग के बढ़ते हुए उसको देख के कि बहुत ज्यादा दौरानिया होता जा रहा है, तो जो सिंध असम्बली के अराकीन हैं उन्होंने कि बिजली के मामलात पर एक खुसूसी पार्लिमानी जो है कमेटी बनाई। 4 घंटे से जायद तवील इजलास में तमाम जमातों के 30 से जायद अरकान ने असम्बली में शिरकत की। और जो के इलेक्ट्रिक के सीईओ हैं मोनिस अलवी, उनको भी इजलास में बुलाया। पहले भी वो बुलाते रहे लेकिन वो नहीं आए, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने इन पूरे इजलास में कोई तवज्जो ही नहीं दी। जो बिल्कुल अच्छा आपदा, उन्होंने तवज्जो भी नहीं दी। और फिर जो खबरें बाहर आई हैं उसके मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने हालिया इजलास में वफाकी हुकूमत पर लोड शेडिंग का इल्ज़ाम आयद किया। हमारे साथ कैस मंसूर शेख साहब मौजूद है। शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि वैसे तो वफाक में आपकी गवर्नमेंट है, लेकिन कराची की बात की जाए तो वहाँ पे शायद आप ये लिवरेज ले सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन के इलेक्ट्रिक का ये कहना कि वफाक की वजह से लोड शेडिंग हो रही है, इस इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है? वालेकुम सलाम। आपको क्या अभी भी के इलेक्ट्रिक पे ट्रस्ट है? आपको उस पर ट्रस्ट नहीं जिसने इंडिया से भी जंग जीती? क्या उन पे आपको ट्रस्ट नहीं है जिन्होंने किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स कम किए? ये इलेक्ट्रिक कोई ट्रस्ट करने वाली चीज नहीं है। आप अब सिंपली ये देख लें, जो आपदा ने बताई बात एक बिल्कुल फैक्ट है, और आप बिलीव करें कि इससे लोग जॉबलेस बहुत हो रहे हैं। जो गरीब तबके वाला एरिया है, जहाँ 18 आज तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो तो सोलर नहीं अफोर्ड कर सकते, वो तो यूपीएस की भी बैटरी कितनी चलती है, वो तो जनरेटर्स नहीं अफोर्ड कर सकते, उनकी कितनी सैलरीज होती हैं, किराए के घर होते हैं, 20-30 हज़ार पे वो अर्न करते हैं। और फिर आप देखें जब वो लेट ऑफिस जाते हैं, घर में पानी मोटर के बगैर आता नहीं है।
اب یہ پوزیشن ہوتی ہے, لیٹ جاتے ہیں آفس والے ان کو نکال دیتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی فیوچر تو نہیں ہے, یہ آج کی بات نہیں, پیچھے 6-7 سال سے مسلسل یہی ہو رہا ہے, اور 6-7 سال سے کہ الیکٹرک کو ہم یہی سنتے آ رہے ہیں. اس سے زیادہ شاید 1-2 سال ہو چکے ہوں, لیکن جب تک ایک الیکٹرک کمپنی کو اور کانٹریکٹ نہیں کراچی میں دیا جائے گا, اس کو سیریس نوٹ پہ نہیں لیا جائے گا, ٹرک کا یہ میٹر کبھی بھی ریزالو نہیں ہو سکتا. آپ ایک پہ ڈیپینڈ کر چکے ہیں, اور ایک بھی کس کی بیکنگ سے آیا ہے, تو اب وہ اس کی اتنی ہیوی سپورٹ ہے کہ لوگ اس کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ ان کو کہیں کے اوپر بھی انٹرٹین نہیں کرتا, نہ اس کے اوپر کوئی, ہی از ناٹ اسکیئرڈ. کتنے لوگ الیکٹریسٹی کی وجہ سے ڈیتھس بھی ہوتی ہیں, ہنگامے بھی ہوتے ہیں, کہ الیکٹرک کی گاڑیوں کو بھی ڈیمیج کیا جاتا, سارا کیا جاتا. لیکن یہ سندھ گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی اس کو سیریس نوٹ پہ لینا ہے, اور 100% لینا ہے, کیونکہ اب دیکھیں اب پاکستان ترقی کر رہا ہے. ترقی کے الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ سے نہیں کر سکتا, بجلی 18 لوڈ شیڈنگ سے نہیں, کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے کرتا. دوسرے پروونسز بھی ہیں, اس پہ یہ میٹر نہیں ہے جو کہ الیکٹرک کا ہے. آپ دیکھیں کراچی 70 گنا ریونیو دیتا ہے, اور اس کو ان ریٹرن کیا ملتا ہے؟ نتھنگ. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جس طرح سے ابھی آپ بھی بات کر چاہیے, آپ دیکھیں عام آدمی کو بجلی, گیس, پانی کے اوپر پھنسا دیا ہے, گٹر نالوں کے اوپر پھنسا دیا ہوا ہے. عام آدمی, وہ غریب طبقے کا آدمی جو دیہڑی دار ہے, جو ایک عام سیلری 30-40,000 ارن کرنے والا ہے, ان کو ان 3-4-5 چیزوں میں پھنسا دیا. مگر جب اسی کام پہ لگا رہے گا, وہ بیچارہ ترقی کیسے کرے گا؟ کہ اس کا حق نہیں ہے کہ اس نے بھی آگے پڑھنا ہے, اس نے بھی اسسٹنٹ مینیجر بننا ہے, CEO بننا ہے. نہیں, وہ پھنس گیا. وہ گھر سے نکلتا ہے تو پیچھے سے کال آ جاتی ہے کہ جی لائٹ نہیں ہے, پانی نہیں آ رہا, بچوں کا کیا کرنا ہے, فلاں نہیں کرنا. وہ واپس آتا تو آفس سے سائیکولوجیکلی اس کی جاب چلی جاتی ہے. کیسے ترقی کریں گے یہ غریب لوگ؟ کہ ان کو غریبی بٹھانا ہے, ان کی کوئی لائف نہیں ہے, ان کے بچے نہیں پڑھ سکیں. آپ آج دیکھیں کہ بچوں کا میں حیران ہو جاتا ہوں کیسے ایگزامینیشن ہالز بھی اگر ہیں تو کیا سندھ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ ان کو فیسلٹی دینا؟ کیا امتحانی مراکز والے بغیر پیسے کے ایگزام؟ بالکل قیس صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائے گا جس طرح سے ابھی آپ خود بھی یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم اس پر اعتبار ہی نہیں کر سکتے, اس پر یقین نہیں کر سکتے کہ الیکٹرک پر اب 2030 تک جو 90% علاقوں کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنا کرنے کا ہدف تھا, پھر شاید وہ بھی حقیقت پسندانہ نہیں ہے. تو کیا پھر عملی طور پر کیا جا سکتا ہے, کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں؟ کیا ہم اسی طرح کراچی جس طرح مسائل میں گرا ہوا دیکھیں گے؟ صاحب نے عید کے بعد آنا ہے, اور اب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز کو پرائم منسٹر ایزی نہیں لے رہے, دورے بھی کر رہے ہیں, ہر چیز ان کے پاس جا رہی ہے, اور یہ جو چیز ان کے پاس گئی ہے اس کے لیے آپ عید انہوں نے آنا ہے. ہمارے فیڈرل منسٹر آ رہے ہیں, اور اس کو ہم ایزی نہیں لے رہے, اور ہر گورنمنٹ کا اور پاکستانی سب پریشان ہے. جب آپ دیکھیں نا پنجاب والے سندھ کا یہ دیکھتے ہیں, KPK والے دیکھتے ہیں, تو ان کو تکلیف ہوتی. بھائی تو ہے نا, ریلیٹیوز ان کے ہوں گے, بہنیں ادھر ہوں گی, کوئی نہ کوئی وے میں ادھر ہوگا, اور پھر پاکستانی ہے. تو ہم اس کے اوپر بہت سیریسلی لے رہے ہیں, اور اس کو ریزالو کرنا ہے, اور 100% کرنا ہے, اور آپ کو رزلٹ ملے گا انشاءاللہ 1 سال کے اندر. فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو یہ سندھ گورنمنٹ اس کو ریزالو کرے گی. دیکھیں آسان میٹر نہیں ہے, بچوں کی کریئر خراب ہو رہے ہیں. ایک چھوٹا بچہ 6-7-8 ایئرس کا, وہ مسلسل 8-9 ایئر سے لوڈ شیڈنگ کے علاقے میں کر رہا ہے, وہ ایجوکیشن میں انٹرسٹ نہیں لے رہا. سو کیسے سکتا ہے؟ سوتا ہے, پھر لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, افورڈ نہیں ہوتے پیرنٹس سے. تو ہم اس کو بالکل سیریس نوٹ پہ بالکل ایسی ہے سر, اس کو سیریس لینا بھی چاہیے, اور کراچی کی جو عوام ہے اس کے مسائل کو حل بھی کرنا چاہیے. سر تھینک یو سو مچ. ہو جانی کا صاحب آپ کے خواتین وزات, یہ تھے کراچی کے کچھ بجلی کے حالات جن کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا, بریک لیتے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.